الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك
إنك لا تخلف الميعاد। ऐ अल्लाह, इस दावत कामिल और इसके नतीजे में कायम होने वाली नमाज के रब हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर पहुंचा दे जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और हमें क़यामत के दिन उनकी शफाअत से बहरामंद फरमा। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता।